मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेकेंड इनिंग्स। अगर अभी भी आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। आप तक ये खबर यकीनन पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एजाज बट अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, आज 85 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे। पाकिस्तान की तरफ से 8 टेस्ट मैचों में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 279 रन उन्होंने स्कोर किए, एक निस्फ सेंचुरी। तो इसका मतलब यह है कि उनका जो टेस्ट करियर है वो इतना कोई शानदार या इतना मुतासिर कुन नहीं रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्रिकेट से अपना नाता, अपना ताल्लुक बरकरार रखा था। गो के वो कुछ अरसा सर्विस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर रहे, जो उनके ससुर चौधरी मोहम्मद हुसैन की है। चौधरी मोहम्मद हुसैन खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, जो ज़माने में BCCP कहलाता था। एजाज बट साहब जो हैं वो 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे। इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में खिदमत अंजाम दी। वो पाकिस्तानी टीम के मैनेजर रहे, चीफ सेलेक्टर रहे, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के वो सदर रहे और मुख्तलिफ हैसियतों में उन्होंने खिदमत अंजाम दी। लेकिन उनका जो कहना चाहिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो उनका ताल्लुक बना एज ए चेयरमैन, वो दौर उनका जो है खासा हंगामा खेज रहा। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक तनाज़ात उस ज़माने में हुए और ऐसा लग रहा था कि एजाज बट साहब की जो शख्सियत है, जो तनाज़ात हैं, उनकी शख्सियत का ताक़ुब कर रहे हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ पा रहे। याद होगा 2009 में श्रीलंकन टीम पर लाहौर में अटैक हुआ था, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। उस वक्त भी एजाज बट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। 2010 में मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट का जो इंसिडेंट हुआ, जो नो बॉल हुई थी और जो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी याद होगा आपको इंग्लैंड के टूर में हुई थी, तो उस वक्त भी एजाज बट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और ये फिर मामला अदालत में गया, खिलाड़ियों को सज़ाएं हुई। और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे वाजिद शमसुल हसन, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जब ये मामला हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अफसर, एजाज बट दूर दूर तक वहाँ नज़र नहीं आए थे और उन्हें ये मामला हैंडल करना पड़ा था, मीडिया के सामने उन्हें आना पड़ा था। एजाज बट साहब से जब उस ज़माने में मेरी बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो खासे गुस्से में थे इन खिलाड़ियों के बारे में और उन्होंने मुझे बाकायदा आदद शुमार के ज़रिए ये चीज़ बताई थी। उनको जो डाटा जो वहाँ से मिला था इंग्लैंड की पुलिस से, ICC की तरफ से, एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि ये खिलाड़ी कितने झूठे थे। वो जब उनके सामने आते थे तो वो मतलब हलफ उठा के ये कहते थे कि जी हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, लेकिन सारे शवाहिद मौजूद थे। तो एजाज बट का यही कहना था उस वक्त भी कि इन खिलाड़ियों ने उन्हें धोखा दिया, झूठ बोलते रहे और जो है वो पाकिस्तान को बदनाम किया। तो ये तो एक वाक़या था, लेकिन उसके बाद फिर जो एक बहुत बड़ा जो एक वाक़या जो रुनुमा हुआ वो था 2011 का आलमी कप। उसका मुश्तरका मेज़बान था पाकिस्तान, लेकिन ICC ने पाकिस्तान से जो मेज़बानी थी वो वापस ले ली थी और उस वक्त भी मीडिया में खासी ये हलचल मची थी और तनकीद हुई थी एजाज बट साहब पर कि उन्होंने ICC के फोरम पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अच्छी तरह पेश नहीं किया और कमज़ोरी दिखाई, जिसकी वजह से ICC ने पाकिस्तान से जो मेज़बानी के जो हुकूक थे, मुश्तरका मेज़बानी, वो वापस ले ली थी। तो ये एक और कंट्रोवर्सी थी जो एजाज बट साहब के खाते में लिखी गई। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2010 में जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ पर जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगी, उन पर ये इल्ज़ाम लगा मुबैना तौर पर कि वो टीम में इंतशार फैला रहे हैं। तो एजाज बट साहब इसमें पेश थे, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाई थी। फिर जस्टिस इरफान कादिर पर मुश्तमिल एक कमीशन बना था और फिर ये कि खिलाड़ी जो है एक एक करके जो है वो फिर इस मामले से बरी होते गए। लेकिन ये भी एक खासा हंगामा खेज उस वक्त टाइम था जिसका सामना पाकिस्तान की क्रिकेट को करना पड़ा था। इससे पहले अगर मैं चला जाऊं माजी में, तो दो मज़ीद ऐसे वाक़यात हैं कि जो एजाज बट साहब की ज़ात से जुड़े हुए हैं। 1981 में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन जो तमाम ही सीनियर खिलाड़ी थे, टीम के जो अरकान थे, उन्होंने कप्तान जावेद मियादाद के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की थी और जो है वो कहा था कि हम उनकी कप्तानी में खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस टूर पर भी एजाज बट साहब जो हैं वो टीम के मैनेजर थे। 1987 का जो आलमी कप है,
اس کے بعد پھر اس میں جو پاکستان کی جو میزبانی تھی اس میں جو کمیٹیاں بنی تھیں ورلڈ کپ جو آرگنائزنگ کمیٹی، اس میں اعجاز بٹ صاحب پیش تھے. اور اس ورلڈ کپ کے بعد پھر جب انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، انفارچونیٹ وہ معاملہ تھا خاصا جس نے کرکٹ کی دنیا کو ہلا دیا تھا. وہ تھا شکور رانا امپائر اور مائک گیٹنگ کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی تھی. اور وہ اس انسیڈنٹ میں بھی اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سیکرٹری تھے وہ اعجاز بٹ صاحب تھے. اور اس زمانے میں انگلینڈ کی جو کرکٹ بورڈ ہے TCCB، اس نے خاصا اس پر وہ کیا تھا، رد عمل ظاہر کیا تھا. اور ایک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ٹور جو ہے وہ کال آف ہو جائے گا. اور بڑے اس زمانے میں جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کی جو کرکٹ ہے ان کے درمیان جو ہے تعلقات میں بڑی تلخی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. جب ادریس بیگ کا واقعہ ہوا تھا امپائر کا، جن پر پانی پھینکا گیا تھا انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے پشاور کے اندر، تو یہ کچھ ایسی مطلب کنٹروورسیز ہیں، تنازعات ہیں کہ جس میں اعجاز بٹ صاحب جو ہے انفارچونیٹلی جو ان کا نام آتا رہا. حالانکہ وہ بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے، منہ پر بات کرنے والے شخص تھے، انہوں نے کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی. یہی وجہ تھی کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ICC کے اندر بگ 3 کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا، انڈیا، انگلینڈ اور آسٹریلیا ایک ہو گئے تھے اور باقی دنیا کو انہوں نے ایک طرف کر دیا تھا. تو اس وقت اعجاز بٹ صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بگ 3 جو نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ میں اس وقت دہرا نہیں سکتا. خاصے اس وقت انہوں نے بڑے غصے کے حالت میں وہ بات کہی تھی اور سخت ناراضگی ظاہر کی تھی انہوں نے بگ 3 پہ، اور اس کو بالکل یکسر انہوں نے مسترد کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرکٹ کو تقسیم کرنے والی بات ہے. جہاں تک اعجاز بٹ صاحب کے کہنا چاہیے آؤٹ سپوکن اور جس طرح وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے اور بات کہہ جاتے تھے، لیکن اس کا پھر نقصان بھی جو ہے وہ مطلب بعض اوقات ان کو اٹھانا بھی پڑا. جیسا کہ جو 2010 کا جو انگلینڈ کا ٹور تھا جس میں یہ محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف والا واقعہ ہوا تھا، تو اسی دورے کے موقع پر اعجاز بٹ صاحب نے میڈیا میں یہ ایک انٹرویو دے ڈالا اور انہوں نے کہا کہ جو انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی مبینہ طور پر بکیز سے پیسے لیے ہیں. اور اس پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ خاصا ناراض ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی تھی اور بات یہاں تک پہنچی کہ اعجاز بٹ صاحب کو جو ہے اپنے الفاظ واپس لینے پڑے، انہیں معافی مانگنی پڑی تھی. ICC بھی ان سے اس زمانے میں بڑی ناراض رہی اور خاصا ایک ایسا پیریڈ آیا کہ ICC کے فورم پر جو ہے وہ ناپسندیدہ طور پر دیکھے جاتے تھے. لیکن پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ICC نے ان کی کرکٹ کی خدمات کے طور پر ان کو میڈل بھی دیا. تو یہ ساری چیزیں اعجاز بٹ صاحب کے ساتھ رہی. اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے جو کچھ اچھے کام ہیں وہ بھی یاد رکھے جائیں گے. کرکٹ بورڈ میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے کرکٹ کو جو ہے اوپر لے جایا جائے، اور انہی کے دور میں پاکستان نے T20 ورلڈ کپ جیتا تھا جس کے کپتان یونس خان تھے.